ان شاء الله معناتها اليوم يكون لقاء عربي وان شاء الله معناتها الفوز المنتخب التونسي. ان شاء الله اليوم معناتها باش نربحوا اليوم 3 نقاط باش يزيد يسهل لنا الترشح كاس العالم روسيا 2018. ان شاء الله معناتها الفوز يكون المنتخب التونسي، وبالتوفيق ان شاء الله المنتخب الجزائري غدا في نيجيريا. ان شاء الله معناتها نيجيريا يروح النقاط الجزائر هنا، وان شاء الله معناتها يكونوا عرس كبير ان شاء الله زاد غدا. اليوم ان شاء الله تونس تربح 4 بلاش، وان شاء الله معناتها الجزائر غدا نفرحوا غدا باش نتفرجوا ان شاء الله على غالب. تونس لعبت كنت باش تمشي نيجيريا على غالب ما كتبتش. والله ان شاء الله احترامات الليبيين ان شاء الله باش نربحوهم اليوم 3 بلاش ولا 4 بلاش ان شاء الله. شنو هو سيدي؟ ان شاء الله كلمه ان شاء الله اليوم معناتها فرحه رياضيه تكون، وان شاء الله معناتها الشعب التونسي واعي ان شاء الله، ومعناتها ويكونوا الانصار ان شاء الله معناتها يكونوا متوعين ونروحوا بالاسونسيال 3 بوان ونفرحوا الشعب التونسي. مقابله باش تكون مقابله صعيبه على الفريقين، خاصه يعني المنتخب الليبي في صوره ان شاء الله الهزيمه نتاعو يعني حسابيا يخرج من حظوظه تقل بصفه كبيره للترشح لكاس العالم، عكس المنتخب التونسي في صوره المعنى الانتصار. يعني نجموا ناخذوا خطوه يعني ايجابيه ونمشيو نجموا معناها نكونوا يعني عندنا خطوه باهيه باش نكملوا البطوله، وان شاء الله نترشحوا للكاس العالم. باش تكون مقابله صعبه ان شاء الله تكون في صالح المنتخب التونسي. تكون مقابله صعيبه، هذا دربي مغاربي يعني في يعني ما تعرف كل دربي يكون صعيب، ما تتلعبش النتيجه قبل المقابله. اهم حاجه نوريو كره باهيه تليق معناها بالشقيقين، وان شاء الله الاحسن هو يفوز. ان شاء الله يكون الفوز من فريق المنتخب التونسي، ان شاء الله يشجعوا للفريق لاخر دقيقه، وان شاء الله يكون الفوز حليفنا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه نشكر الشعب الجزائري على الضيافه، بارك الله فيهم ما قصروش معنا الحق. وان شاء الله المنتخب الليبي يفوز على المنتخب التونسي 2 شيء، على خاطر الرحله هذه طويله ونحب طبعا احنا الجمهور الليبي نحب الكوره ونحب فريقنا الحق. وان شاء الله ما نقصروش مع الشعب الجزائري ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا نحس بضمنهم ان شاء الله. الاجواء مرتفعه، والجمهور الليبي يحب الكوره، وان شاء الله نربحوا 2 شيء ان شاء الله. والجمهور ان شاء الله هذا كله ما نحرجوش يروح فرحان ان شاء الله. ما شاء الله والله ضيافه 100 ضيفونا وكرمونا ومعامله احسن معامله الحق ما شاء الله. عبنا في بلادنا توا 3 نقاط اخرين اللي هما اخذينها 6 على 6. هذا نشكروا معناها كل اللاعبين، نشكروا الستاف التكنيك والمسؤولين الكل، والجمهور التونسي اللي حضر لهنا بعدات غفيره، والجمهور الجزائري زاد كيف اللي ساندنا ويعطيهم الصحه، وان شاء الله بالتوفيق لكم من كونتر نيجيريا. توا ان شاء الله 6 نقاط باهيين برشا للمشوار، ان شاء الله نكملوا هكا. مازالونا توا ان شاء الله الماتشات تاع الكوب دافريك في الافريق. بالتوفيق للمنتخب التونسي، المنتخب الجزائري زاد ان شاء الله نترشحوا زوز. الحمد لله on est content, il fallait gagner. Joumour il était là, merci à l'Algérie qui nous a bien accueillis. Voilà, on sait qu'on s'apprécie beaucoup, donc les Joumour il était là et ça fait plaisir et c'était un bon match. On ne peut pas parler encore de qualification, là on a juste 2 matchs. لازم نستناو le Congo et Guinée. Mais voilà, on va regarder tous les matchs, on va regarder l'Algérie contre Nigeria, on va regarder tous les matchs et on verra Inch'Allah que tout le monde gagne Inch'Allah. المقابلة يمكن ما كانتش كيما نحبوا احنا، مي ليسونسيال اللي خدينا 3 بوان تاعنا، ان شاء الله نكملوا بنفس ليتا ديسبري باش نترشحوا ان شاء الله. والله صحيح المنتخب الليبي كان اليوم سيرتو في الشوط الاول معناه احسن من اللي توقعناه، ما عرفنا كيفاش نتحكموا في هذه المقابله. وقت كان المنتخب الليبي احسن منا امتصينا اللعب نتاعو، وعرفنا كيفاش ناخذوا المباراة نتاعنا، عرفنا كيفاش ناخذوا ال3 بوان تاعنا. والله صحيح اليوم انتصرنا الانتصار الثاني، عندنا 6 نقاط، لازم نواصلوا بنفس المردود هذا وبنفس ليتا ديسبري باش نكونوا ان شاء الله بحول الله نكونوا احنا المتأهلين لكأس العالم ان شاء الله. الله يبارك فيهم، الله يبارك اللي شجعونا، اللي جاوا حتى الجزائر وشجعونا، الله يبارك في اللي شجعونا حتى اللي في تونس. ان شاء الله نزيدوا نفرحوهم في الماتشات الجايين وان شاء الله نترشحوا. On n'a pas été très bon comme je l'ai dit, mais on est content d'avoir gagné. Le plus important c'est de prendre les 3 points, donc voilà, ce soir c'est chose faite, on est content et on va pouvoir se concentrer sur la Coupe d'Afrique. On a poussé, c'est vrai que on a poussé pour voilà, qu'il se pénaltise ce carton rouge, donc ça joue en notre faveur forcément. Et ensuite on a pu développer notre football, c'est vrai que la Libye a fait une belle prestation, il faut le souligner aussi. Mais voilà, on est content d'avoir gagné ce soir. On les remercie, ils ont été extraordinaires, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de bruit, ils nous ont beaucoup aidés, donc on est très contents.
la qualification? Non, le Congo n'a pas encore joué et la Guinée n'a pas encore dit son dernier mot. Donc je pense qu'on pourra dire ça si on gagne les 2 matchs prochains contre le Congo. Là d'abord, on va d'abord savourer cette victoire et se concentrer sur la Coupe d'Afrique. On aura le temps de se remettre à la tête à la Coupe du Monde. Bon, ce qu'il a dit mon confrère, c'est que tout simplement l'équipe, bien sûr, libyenne, comme toujours, elle est super motivée contre la Tunisie. Moi, ce que je peux retenir après ces matchs, c'est que mes joueurs et notre équipe a bien géré tous ces matchs en deuxième mi-temps. La première mi-temps était laborieuse, on a gêné beaucoup l'adversaire, mais on n'a pas concrétisé peut-être les occasions de but. Et aussi en deuxième mi-temps, donc on a eu des problèmes dans la finition. Mais dans l'ensemble, les joueurs ils étaient très solidaires, très soudés. On voulait absolument gagner ces matchs parce que vous savez, comment on joue les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde, il faut chercher aussi des points extérieurs, ce qui était le cas ce soir contre la Libye. Donc une satisfaction par les résultats, il y a beaucoup de choses qui ont peut-être manqué, mais les Libyens, ils étaient pour quelque chose. Ils nous gênaient surtout dans la sortie du ballon, dans la progression du ballon, et aussi dans la construction. Et nous-mêmes, on n'était pas bien dans la finition. Mais on est satisfait et on a 3 points. C'est ça ce qu'il faut retenir après ce match. Mais moi, ce que je pense, déjà au départ, ce que je pensais aussi, c'est que c'est une équipe qui, constamment, qui pose des problèmes. Et pas uniquement la Tunisie, mais contre la Tunisie, ils sont super toujours motivés, mais elle pose beaucoup de problèmes aussi pour les autres pays. Et même comme on a analysé bien l'objet contre la République démocratique du Congo, ben, on a dit qu'ils n'ont peut-être pas mérité de perdre ces matchs lourdement parce qu'ils ont pris 4 buts. Mais ils étaient très courageux, ils ont essayé aussi des occasions, et puis ils avaient des occasions, bon, ils n'ont pas marqué. Donc on savait que ce ne serait pas un match facile. Hein. En plus, il y a certains joueurs, vous savez, ils ont changé 3/4 des joueurs. Hein, après ces matchs contre la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, super motivés. Il y a aussi changement d'entraîneur, il y a beaucoup de choses qui s'est passé avant ces matchs contre nous. Donc, mais on était prêt pour répondre à l'exigence de cette situation. C'est-à-dire que si on lâche un petit peu, ça pouvait être dangereux parce que c'est une équipe qui recherchait surtout la contre-attaque, qui recherchait à marquer les buts. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut retenir. En parlant pas synthétique, vous savez, on est tellement habitué à jouer contre les terrains artificiels, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je crois qu'il n'y a rien qui nous gênait, plutôt c'est les Libyens qui nous gênaient plus, les joueurs libyens, qui étaient très présents dans la récupération du ballon. Ils étaient aussi présents dans les jeux avec des ballons. Donc, dans l'ensemble, je crois que c'est un match qui était quand même assez vivant. Hein. Il y avait dans chaque côté des actions intéressantes. Comme je dis, l'équipe tunisienne a fait la différence parce qu'on a créé plus d'occasions, parce qu'on était plus présent. C'est pour ça qu'on a gagné ces matchs. On ne pense pas, vous savez, au goal average. Je crois que ce qu'on pense, à faire le jeu, faire le maximum dans les phases offensives. Bon, aujourd'hui, comme je dis, on était moins bon peut-être dans la finition, mais l'équipe avait l'esprit, elle a joué pour gagner. Donc l'adversaire qui nous dérangeait, gênait, bien sûr, surtout dans le travail qu'on a fait sur le plan offensif. Donc, on peut être satisfait, comme j'ai dit, par les résultats, parce que 3 points, gagner à l'extérieur, c'est toujours bien. C'est-à-dire qu'on a recherché un peu, donner plus de potentiel offensif à notre équipe tunisienne. Vous savez, parfois, certains joueurs qui sont moins bons, on cherche des solutions, bien sûr, pour l'améliorer, surtout notre jeu en général, offensif, parce que là, comme j'ai dit, offensivement, on n'était pas
Il y a manqué des pénétrations dans la surface, c'est ça ce qui nous manquait là, c'est en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. والله اكيد بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد الفريق الليبي يحاول اليوم ان يلمنا من الجراح قليلا، فتره قصيره استلمنا الفريق ممكن من اسبوع وقمنا بمعسكر قصير. حاولنا نقدموا مردود جيد. الفريق كان الشوط الاول يعني نوعا ما تكتيكيا وتنظيميا جيد، سجل هدف صحيح حقيقه تم الغائه. فريق ممكن العامل البدني كنا متخوفين منه الشوط الثاني كان مردود ممكن قليل، ما كانش المردود زي الشوط الاول، لكن في نهايه الامر في المجمل هذا الفريق احنا حاولنا نقدموا مردود، والشباب قدموا شوط زي ما قلت لك، وحاولوا ان الفريق التونسي منتخب قوي حقيقه، واحنا كنا نحاولوا كيف نضاهوا المنتخب التونسي. وهذه كرة القدم نقول مبروك للأشقائنا التوانسة وخيرها في غيرها للمنتخب الليبي. ربما المنتخب الليبي منتخب شاب، ربما عامل انسجام 4-5 لاعبين انضموا أخيرا، ربما أثر سلبا قليلا، لكن المنتخب الليبي نقول أنه منتخب شاب ويملك خليات، ربما عامل الوقت والعامل البدني حتى يصل إلى المنتخبات العربية القوية بإذن الله في المستقبل القريب إن شاء الله. والله أنا ديما نقول أنا علامة استفهام على التحكيم الأفريقي حقيقة. أنا أعتقد أن هدف صحيح، ضربة جزاء، بطاقة حمراء كانت تخرج للمنتخب التونسي حقيقة زي ما خرجت للاعبنا عليه سلامة. كانت هناك بطاقة حمراء اللاعب الأخير بصراحة للمنتخب التونسي، أعتقد أن أيمن عبد النور ولا هو قام بخطأ ضد لاعبنا. اكيد انا علامه استفهام، وانا ما نبيش نخوض في التحكيم، وهذا احنا هذا وقعنا، وهذه الكره الافريقيه والعربيه معنا فيها علامه استفهام ديما من ناحيه التحكيم حقيقه. هو اكيد انتظرت الحدود، لكن احنا عندنا منتخب زي ما قلت لك شاب، نحاولوا كيف ياخذ تجربه اكثر ويكون انسجام اكثر، ونحاولوا بدنا احنا تبدا عندنا حدود، وكره القدم ما فيهاش شيء مستحيل، لكن احنا ندافعوا على حدودنا. ربما حتى هو الملعب كان ممكن ملعب طرابلس، احنا متاكد كيف يبدا 50-60 الف كان يكون ليه مردود، لكن الله غالب احنا حضر الملاعب هذا اثر علينا. ولكن احنا نشكر اخوتنا وشقائنا الجزائر اللي استضافونا حقيقه، كرم الاستضافه، وشكرا بارك الله. والله باذن الله اكيد احنا توا الارض بتاعنا معنا في الظروف هذه في حضر الملاعب علينا، باذن الله حنوصلوا الجزائر، لان الجزائر بلد شقيق وجارنا ولقينا منهم كل ترحاب، ونشكرهم على البادره هذه ان شاء الله.